Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni kita akan sambung chapter 3 rectifier bagi kod khusus EPO 359. So circuit hari ni yang kita akan tengok ialah full wave uncontrolled rectifier circuit with an RL load. Okay, so kita masih lagi dalam kategori uncontrolled. Okay, so uncontrolled ni maknanya dia guna diode. Okay, so seperti yang saya beritahu dalam video yang lepas. Okay, kalau kita tengok circuit ni, so circuit ni dia menggunakan kaedah ataupun method bridge, bridge untuk hasilkan full wave. Okay, jadi saya awak dapat bezakanlah antara bridge dengan center tap. Okay, so circuit ni dia ada RL load. Okay, dia ada resistor and dia also ada inductor. Okay, kita tengok dia punya explanation. Most load are inductive and the load current with this load depends on the value of load resistance and load inductance, which means that okay, dia kata most load are inductive. Okay, so secara praktikalnya, okay, dalam kita punya real world, okay, dunia sebenar ni, kebanyakan load kita adalah bersifat induktif. Okay, kita bersifat induktif. That's why kalau kita pergi tengok dekat meter yang ada dekat main switchboard room, okay, MSB, okay, kebanyakan power factor adalah lagging. Okay, dan memang untuk keperluan bangunan ke ataupun mana-mana sistem elektrikal, biasanya bila kita consume elektrik, which mean that kita dalam keadaan lagging. Okay, so elemen-elemen induktif yang ada dalam kita main system ialah seperti wire transmission yang panjang, okay, kabel-kabel, itu semua bersifat induktif. Okay, that's why dia kata most load are inductive. Okay, and then dia kata the load current with this load depend on the value of load resistance and load inductance. Maknanya value current yang flow dalam kita punya sistem ni bergantung pada nilai resistance dan juga nilai inductance, which mean that dia punya current dia bergantung kepada nilai impedance. Okay, impedance. So dia bukan bergantung kepada R semata-mata, dia bergantung kepada L juga, sebab Z is equal to R plus JX. Kalau awak ingat balik yang belajar dalam semester sebelum ni, okay, impedance is equal to R plus JX, real part and imaginary part. Okay, so ingat balik saya pernah beritahu sebelum ni, okay, tentang C veil. Okay, so sekarang ni kita tengok berkenaan dengan induktor, L. So bila L, induktor ni adalah alat yang dia akan store current. Okay, remember that I've told you the topology of the current and voltage. Okay, kalau kita gunakan ada elemen induktor dalam kita punya circuit ni, so induktor ni dia akan store current. So bila dia store current, current akan jadi lag, sebab dia tak kacau voltage, dia kacau current je. So currentnya akan lambat. Okay, so bila ada induktor dalam kita punya sistem ni, bermakna current akan lag, at the same time voltage akan lead. Okay, so bila dia store current, okay, contohnya pada masa positive cycle, okay, current akan keluar sini, okay, dia akan pilih D1 and then lalu, okay, masuk ke load. Ini semua adalah load. Okay, okay, dia masuk load daripada atas turun bawah and kembali ke source melalui D2. Okay, so pada masa ni dia akan charge induktor ni. Okay, induktor ni akan store current. Okay, so bila kita refer kepada input voltage, okay, so pada masa ni, okay, pada masa ni induktor akan mula charge. Kalau kita tengok sini, dia lambat sikit naik sebab awal-awal ni digunakan untuk charging. Okay,
So bila voltage dah start turun, okay, and current dia lambat sikit dah turun sebab dia lag kan, okay. So bila voltage start turun, should be current pun dia akan start turun juga. So at this time dia akan discharge, okay, dia akan discharge, okay, sampai dekat pi, okay. So bila sampai dekat pi, disebabkan ia adalah full wave, bermakna kedua-dua half wave dia akan convert kepada positive value untuk VDC. So sampai kepada pi ni, dia akan charge balik, naik balik, okay. Lepas tu dia discharge and dia charge balik, okay. Dan proses dia akan berulang lah, okay. So output current bagi circuit ini, okay, output current bagi circuit ni, especially yang uncontrolled, akan menyebabkan dia punya current dia akan jadi floating, dia takkan cecah kosong, okay. Dia tak macam VDC. VDC naik peak turun balik, naik peak turun balik, naik peak turun balik, okay. Sebab dia tak ada capacitor, so dia voltage ni tak ada tempat dia nak simpan ataupun tak ada tempat dia nak singgah, okay. Jadi untuk current ni, inductor akan store dia punya current, okay. Inductor akan store dia punya current. So current tadi akan charge, and then bila dia discharge, dia tak sempat discharge habis, dia charge balik baru, okay. Dia tak sempat discharge habis, dia charge balik baru. So the current akan jadi floating, okay. Current akan jadi floating. Okay, remember kalau kita nak integrate voltage, okay, kita akan V out average is equal to 1 over 2 pi, okay. Kita refer pada VDC, dia kosong hingga pi, okay. Vm sin omega t di omega t, and then plus ini untuk yang first half cycle, and then plus untuk yang second half cycle, okay, pi hingga 2 pi Vm sin omega t di omega t, okay. First half cycle and then second half cycle. So second half cycle ni dia ada negatif, sebab dia terbalik daripada sinusoidal yang asal, okay. Jadi kalau ikutkan logik, kedua-dua ini adalah sama luas, okay, sama luas, sama bentuk, sama lebar. So bila ada case macam tu, okay, maka awak boleh simplify dia punya integration ni menjadi 2 over 2 pi integration 0 sampai pi Vm sin omega t di omega t, okay. Bermakna awak integrate satu half cycle and then awak darab 2, sebab dua-dua berada di sebelah atas, okay. Kenapa dua-dua berada di sebelah atas? Sebab kalau kita buat looping, okay, on positive half cycle, current keluar lalu D1, okay, dia masuk ke load daripada atas, kembali ke source dia melalui D2, okay. And then on negative half cycle, okay, current keluar dari bawah lalu sini, and dia naik D3, dia masuk load daripada atas juga dan kembali ke source melalui D4, okay. So kita tengok dia punya direction tadi, sama ada positive half cycle ataupun negative half cycle, current akan masuk ke load melalui atas, ataupun melalui terminal yang sama. So dua-dua masuk daripada atas ke bawah. That's why dia punya current dia ataupun voltage dia berada di sebelah atas, untuk kedua-dua half cycle, okay. Sebab kita back to DC definition, okay, direct current biasanya DC dia nak output kita ni cuma ada satu sahaja polarity, okay, yang mana yang ni dah comply lah, okay. Kita tengok voltage kita semua berada dekat bahagian positif, tak ada pun yang terlebih dekat bahagian negatif. Okay, kalau tengok dalam nota awak, dia ada nota bahagian 3 phase, okay. Jadi untuk awak punya syllabus, awak tak cover 3 phase, okay.
Sebab 3 phase ni telah dibawa ke dalam subjek degree okay. So nanti kalau awak ambil power dekat degree, then awak akan belajar semula 3 phase. Okay, next kita akan tengok single phase control rectifier. Okay, control yang sebelum ni awak belajar uncontrol. Okay, so ini kita akan tengok control pula. Okay, control rectifier. Apa beza antara control dengan uncontrol? So control digunakan thyristor ataupun SCR as a switching component. Okay. Okay, so jika awak tengok balik dekat kita punya supplementary notes, okay, so kita dah cover uncontrolled half wave. Okay, kita dah tunjuk kat awak R, RL, battery charger, capacitor dan juga freewheeling diode. Okay, kemudian untuk uncontrolled full wave pun saya dah tunjuk kat awak R dan juga RL. Now kita bagi ke control rectifier, kita masuk half wave balik. Okay, kita masuk half wave balik. Okay, kita kembali kepada slide. Okay, as was observed earlier, diode rectifier produce a fixed output voltage. In order to control the output voltage of a rectifier, phase control thyristor must be used instead of diode. Okay, so bila kita guna diode, kita tak boleh control dia punya on off, sebab dia punya on off tu adalah berdasarkan connection forward bias dan juga potential difference between diode punya elemen. Okay, macam yang belajar dalam chapter 2 okay, syarat untuk onkan diode ada dua, which is yang pertama ialah dia kena dalam keadaan forward bias, yang kedua VN0 must be greater than V cathode. Okay, so the output voltage of this rectifier are varied by varying the delay or firing angle of the thyristor. Okay, so macam mana kita nak control output voltage rectifier ni? Kita gunakan thyristor. Okay, so macam mana thyristor ni function? Okay, so kalau kita tengok sebelum ni, okay, ini adalah sinusoidal yang asal. Okay, kalau diode biasanya dia akan mula dekat kosong. Okay, tapi bila kita ada thyristor, kita boleh delaykan dia. Let's say kita nak mula kat sini. Okay, so kita nak mula kat sini, so dia akan bawah-bawah ni dia akan jadi kosong, and then barulah dia appear. Okay, and thyristor ni dia akan control untuk each half cycle. Okay, dia akan control untuk setiap half cycle ni. Okay, phase control thyristor are turned on by the application of a short path to the gate, and they are turned off by the process of natural or line commutation. Okay, so ingat balik, revise balik chapter 2, kita ada bincang berkenaan dengan syarat on dan syarat off. Okay, so syarat on untuk thyristor, yang pertama dia mesti dalam keadaan forward bias, yang kedua VN0 must be greater than V cathode, and yang ketiga dia kena ada pulse dekat dia punya gate. Okay, dia syarat on. Manakala syarat untuk off dia sama ada melalui natural, okay, sifat signal itu sendiri, ataupun process of natural, ataupun force, dia tinggal ni force. Okay, sama ada dia jadi secara semula jadi ataupun kita paksa dia, force natural ataupun force commutation. Okay, so phase control rectifier are also called AC to DC converters. Okay, and are widely used in industrial application. Okay, kenapa kita nak kena guna thyristor ni as a switch dekat dalam rectifier? Okay, sebab kita nak varykan dia punya output. Okay, sebab kita nak varykan dia punya output. So kalau dah belajar sebelum ni, cara nak ubah magnitude voltage bagi AC signal, okay, awak gunakan transformer. Okay,
But bila guna transformer, dia ada fixed ratio. Maknanya dia punya winding tu awak tak boleh ubah. Jika awak beli daripada kedai, dia punya nisbah dia ialah 2:1, maka nisbah tu akan kekal sampai bila-bila. Okay. Tapi bila kita gunakan thyristor ni, okay, dan dia adalah converter pula. Okay, kalau transformer dia AC to AC. Okay. AC to AC but with fixed ratio. Yang ni adalah AC to DC. Bila awak guna thyristor pula, awak boleh varykan dia punya output voltage. Okay, boleh varykan ambil output voltage. So ada advantage kenapa saintis cipta thyristor ni untuk digunakan sebagai switch. Okay, so there are two type of converters. Okay, sama macam sebelum ni, iaitu half wave dan juga full wave. Okay, so kita tengok circuit yang pertama untuk yang control. Okay, single phase half wave thyristor converter. Okay, kalau dia tak sebut control, dia akan sebut thyristor converter. Okay, biasanya student kalau dia tak baca betul-betul, dia akan terkena lah. Okay, sebabnya dia tengok nama tapi dia tak kenal. Okay, itu masalahnya bila student nak jawab soalan ni. Okay, so kalau awak tengok thyristor converter, which mean that dia adalah control. Okay, control rectifier. Okay, yang ni dia adalah dengan R load. Okay, so circuit dia sama saja dengan rectifier. Beza dia adalah sini dia guna thyristor instead of diode. Okay, so load dia pakai R, resistor sahaja. Okay, so kita tengok dia punya graph dia. Okay, so graph VF ni macam biasalah, dia adalah satu sinusoidal yang perfect. Okay, and then kita kena untuk VDC okay, kita kena buat dia punya simulation. Okay, so untuk simulation, okay, on positive half cycle, okay, kita always assume that dia akan jadi clockwise. So current keluar. Okay, and then sampai ke thyristor. Okay, so thyristor ni dalam keadaan forward bias. Okay, itu first syarat lah untuk on. Okay, dan kita assume katakan thyristor ni adalah ideal dan voltage ni akan lebih besar daripada dia punya silikon ataupun germanium lah. So maka current boleh lalu ke tak boleh lalu. Okay, so dia masih lagi tak boleh lalu sebab syarat ketiga dia kena ada pulse. Okay, so pulse ni awak kena set dia akan trigger waktu bila. Okay, so kalau tengok macam ni, dia tulis 150, 152, which mean that dia akan trigger 150, 152 dia turun balik. Okay, yang ni adalah dalam degree. Okay, maknanya at 150 degree dia akan turn on, and then 152 degree dia akan turn off. Okay, so bila dia turn on, current akan lalu masuk ke load, and then akan return balik ke source. Okay, so kita punya waveform kalau biasanya kalau sebelum ni kalau uncontrolled, dia immediately akan appear kat sini. Okay, but bila kita gunakan thyristor, okay, kita boleh control bila masa kita nak on. So dia kata dia akan turn on at 150 degree. Okay, tapi kalau tengok graf ni dia macam tak sesuai lah 150. Okay, sebab dekat sini ini dah 90 degree. Okay, ini 90 degree. Bermakna ni dia start awal daripada 90 degree. So value ni tak sesuai. Okay, so mungkin dia boleh letak 30 and then 32 katakan. Okay, kalau 32 sesuai lah, baru logik dengan gambar graf ni. Okay, kalau 150 maknanya dia start kat belakang ni. Okay, sebelum 180. Okay, kalau tengok gambar rajah ni, dia mula sebelum sampai peak, which mean that dia mula sebelum sampai 90 degree. So mungkin nilai dia adalah 32. Ni contoh, kena logik lah dengan gambar. So value dalam ni tak melambangkan waveform ni. Okay, okay, so untuk positive half cycle, macam ni lah keadaan dia. Okay,
Okay, macam yang saya kata sebelum ni, bentuk waveform voltage dia akan ikut bentuk Vs. Bezanya dia akan potong kat mana-mana mengikut circuit dia. Okay, so sekarang ni dia pakai thyristor. Disebabkan dia on at the 30 degree. Okay, jadi bahagian awal ni dia akan jadi kosong. Sampai kat 30 degree, dia akan shoot terus naik, and then dia akan follow balik ikut bentuk yang asal. Okay, so sebenarnya awak boleh jangkakan dia punya bentuk output dia bila awak tengok dia punya circuit. Okay, especially kalau dia tak ada elemen kapasitor. Kalau dia ada kapasitor, maknanya voltage ni is unpredictable lah. Okay, kalau tak ada kapasitor, and then voltage dia akan ikut bentuk yang sama. Bezanya dia akan potong dekat mana-mana. Okay, itu untuk positive half cycle. And then untuk negative half cycle, current akan keluar daripada bawah. Okay, and then bila sampai dekat thyristor, current tak boleh lalu sebab thyristor ni dalam keadaan reverse bias. Maka output pada pi ke 2 pi akan jadi kosong. Okay, so dia akan jadi kosong. Okay, and then dia akan masuk ke cycle yang baru. So dia akan ulang balik. Okay, sebab untuk rectifier dia akan control for each cycle. Okay, dia control for each cycle. Dia akan ulang bentuk cycle yang sama. Okay, so cycle yang kedua pun sama juga. Dia akan kosong dulu at 30 degree, baru dia ada output, and then sampai dekat pi dia masuk ke negative half cycle ni, maka dia akan jadi kosong balik. Okay, sebab ni adalah half wave. Okay, dia convert half wave sahaja. Okay, so disebabkan dia hanya gunakan R as dia punya load, okay, maka dia punya bentuk waveform current akan sama seperti VDC. Okay, bentuk output current akan sama seperti output voltage. Sebab dia tak ada elemen inductor ataupun kapasitor, so dia tak akan jadi lag ataupun lead. So dia akan in phase. Okay, okay, signal yang seterusnya ini adalah signal bagi, okay, signal dekat mana? So signal ni dia measure dekat thyristor. Okay, signal ni dia measure kat thyristor. So signal kat thyristor ni jaranglah ditanya dekat dalam soalan. Okay, yang biasa awak kena ingat VS, VDC dan juga IDC. Tapi in case kalau kata awak perlu lukis signal yang dia measure dekat thyristor ni, okay, signal dia kalau perasan apa yang hilang dekat VDC, maka dia akan appear dekat thyristor. Okay, apa yang hilang kat VDC sebab dia nak tahu voltage dekat thyristor ni. Okay, apa yang hilang kat VDC dia akan appear dekat thyristor. Okay, itu trik je lah kalau nak tahu macam mana rupa bentuk voltage at thyristor. Okay, so for another slide, kat sini kita ada satu example 4. Okay, so a half wave control rectifier connected to a 220 volt. Okay, and then dia punya frekuensi dia ialah 50 Hz. Is supplying a resistive load of 50 ohm. If the firing angle alpha is equal to 30 degree, okay, determine, okay, yang pertama ialah the maximum load current, the average voltage, the average load voltage, the RMS load current, the power supplied to the load and the power factor. Okay, so kat sini saya dah letak dia punya jawapan. So awak boleh cuba buat lah. Okay, so video ni saya akan stop kat sini dulu. Nanti saya akan sambung dengan circuit yang seterusnya. Terima kasih.